For subtopic 1.3, we're gonna learn about stoichiometry. So these are the learning outcomes for 1.3. So by the end of the lessons, you should know how to write and balance the chemical equation by inspection method and also by ion-electron method. Okay, and define limiting reactant and percentage yield. Lastly, perform stoichiometric calculation using mole concept, including limiting reactant and percentage yield. In this subtopic, let us start with balancing chemical equation. Chemical equation ni ialah chemical reaction yang ada reactants dan juga product. So if you nak write chemical equation, make sure you write di bahagian belah kiri adalah reactants dan juga bahagian belah kanan adalah product. Okay. Untuk balance chemical equation, the total number of atoms of each element dekat bahagian reactant dan juga produk kenalah sama. Sebagai contoh, in this case, okay, di bahagian reactant you have Cu2 plus O2. Di bahagian produk you have Cu2 O2. Okay. And then if you nak check if this is a balanced chemical equation, you kena check total number of atoms di kedua-dua belah. So, di belah kiri you ada 2 Cu, di belah kanan you ada 2 Cu. Di belah kiri you ada 2 oksigen, belah kanan pun ada 2 oksigen. Makanya, this is an example for a balanced chemical equation. There are two methods to balance chemical equation, which is the first one is by inspection method and the second one is by ion-electron method. Alright, how to balance and write chemical equation by using inspection method. Ada cara-caranya, okay? The first one ialah kita tulis the unbalanced equation dahulu. Make sure you write the correct one, okay? Yang kedua, you balancekan metallic element dulu. Barulah you balancekan the non-metallic atoms, okay? Yang ketiga, you need to balance the hydrogen and oxygen atoms. And lastly, check lah dekat both sides, total number of atoms dia sama ke tidak dalam equation tersebut. For example, macam mana you nak balancekan this chemical equation by inspection method? Okay, ingat balik, tadi Miss dah terangkan macam mana nak balancekan chemical equation by inspection method. First, tulis dahulu this unbalanced chemical equation, okay? And then, you balancekan the metallic element dahulu, baru the non-metals. So, siapakah metallic elements di sini? Copper. Copper is a metallic element and you check kedua-dua belah. Okay, di bahagian reactant ada satu, bahagian produk pun ada satu. Okay, ngam. So, barulah balance the non-metal. So, let us start with nitrogen dahulu. So, nitrogen belah reactant ada satu, belah produk ada dua. So, you tambah saja dua di sebelah NH3 ni. So, bila you tambah dua dekat bahagian NH3, the number of hydrogen here will be affected because kat sini you akan ada 6 hydrogen, bahagian produk ada 2 saja. Jadinya, you have to add 3 di hadapan H2O. Bila you add 3 di hadapan H2O, makanya oksigen di sini, number dia akan affected because sekarang you ada 3 oksigen, di bahagian reactant ada 1 sahaja. Jadi, macam mana nak balancekan? You kenalah add 3 di depan CuO supaya you ada 3 oksigen. Bila you add 3 di hadapan CuO, copper pula number dia akan affected. Sebab sekarang you ada 3 copper di bahagian reactant tetapi di bahagian produk you ada 1. Jadinya, untuk melengkapkan balance chemical equation ni, you kena letak 3 di hadapan Cu. Alright, so lastly, this is your final and balanced chemical equation. So for this one, you can try this out and I will check it out time tutorial. You pun boleh cuba ni juga ya. Okay, untuk test your understandings. Okay, next ialah macam mana you nak balance and write chemical equation by using ion-electron method. Okay, basically, you guna ion-electron method ni bila you nak balance redox reaction. Okay, redox reaction tu apa? Reaction yang involves both reduction and oxidation. And it may occur in acidic solutions and also
basic solutions. Okay, so bila you nak balancekan redox reaction punya equation ni, dia ada two major steps. Okay, and you need to follow this step systematically supaya senang you nak balance the chemical equation. So the first step ialah you need to balance the half equation first, and the second one you need to combine the two half equations to form a redox equation. Redox reaction ialah bila reaction tu mengalami reduction dan juga oxidation. Okay. Oxidation is when the substance loses, dia hilang one or more electrons, atau dia mengalami increase in oxidation number. Reduction pula ialah when the substance gains, atau bila dia accepts or bila dia terima one or more electrons, atau dia mengalami decrease in oxidation number. So if you are confused which one yang lose or gain electron, you can remember this, oil rig. So oil rig ni apa? Oil rig basically OI stands for oxidation, okay, and L ni adalah lose electron, okay. RI di sini stands for reduction. G ni pula adalah gain electron. So if you tak hafal mana satu yang lose atau gain electron, you boleh remember this oil rig. Okay. Untuk tahu oxidation number sesebuah elemen, kita boleh tahu by these following rules. Okay, the first one, nak tahu oxidation number of an element for atom atau molecule, oxidation number dia adalah 0. For example, if you have Na atom, oxidation number for Na element will be 0. If you have Cl2 molecules, the oxidation number for chlorine will be 0. Okay, di dalam neutral molecule pula, the sum of the oxidation number for all the atoms that made up the molecule will be equals to 0. For example, if you have H2O, H2O is a neutral molecule. Makanya, di dalam H2O ni, you ada 2 H atom dan juga satu oxygen atom. Tetapi, oxidation number for all these atoms yang membuatkan molekul H2O ni adalah 0. Okay? For monoatomic ion, the oxidation number will be equal to the charge of the ion. So you have these examples of monoatomic ions. Monoatomic because you ada satu saja atom yang carry charge. In this case, you have monoatomic ion of Na+. So Na carry the charge of positive 1. So the oxidation number will be positive 1. Manakala S ada charge of negative 2. So the oxidation number will be negative 2. For polyatomic ions, the total oxidation number of all the atoms that made up the polyatomic ion must be equal to the net charge of the ion. Contohnya, if you nak tahu oxidation number of MnO4-, okay. Jadinya, the net charge, total charge of MnO4- ni kan negative 1. So, the oxidation number will be negative 1. For Cr2O7, the total charge for Cr2O7 ni adalah negative 2, makanya oxidation number dia pun adalah negative 2. Fluorine and other halogens pula will always have oxidation number of negative 1 in its compound. For example, if you look NaF, compound NaF, if you nak tahu oxidation number of fluorine di dalam NaF, dia akan jadi negative 1. Tapi, if the halogen tu combine dengan oxygen, maka dia akan jadi positif. Okay, if you look at here for Cl2O7, if you nak tahu oxidation number for Cl in Cl2O7, so the oxidation number untuk Cl ni akan jadi positive 7. Next rule, untuk tahu oxidation number for hydrogen in its compound, it will always be positive 1. Unless kalau hydrogen tu dia pair up dengan metal, makanya dia akan jadi negative 1. Okay? Untuk oksigen pula, tak kisahlah kalau dia pair dengan metal ke dengan non-metal, it will always be negative 2. Macam mana kita nak balance redox reaction by using Ion-electron method in acidic solution? Okay, you have to remember
to balance redox reaction by using ion-electron method, dia boleh berlaku into medium sama ada di acidic solution atau basic solution. But right now, I would like to discuss how to balance redox reaction in acidic solution. If given this chemical equation, macam mana kamu nak balancekan dia? Okay, first of all, you need to pecahkan this equation into two half reactions. Apakah itu half reactions tersebut? You can decide mana satu antara substance di dalam equation ini yang undergoes oxidation, mana satu yang undergoes reduction. So kalau you tak tahu mana satu yang undergoes oxidation, mana satu yang undergoes reduction, you boleh ingat oil rig. Apa tu oil rig? Oxidation adalah substance yang lose electron atau ada increase in oxidation number, manakala reduction adalah substance yang gain electron atau bila dia mengalami decrease in oxidation number. If you look at this equation, untuk tahu mana satu yang undergoes oxidation ke reduction, so let's look at Fe dahulu. So di Fe di bahagian reactant adalah Fe2+. Manakala Fe di bahagian produk adalah Fe3+. If you look at here, you know that Fe mengalami increase of oxidation number. Therefore, Fe adalah the one yang undergoes oxidation. Okay? And then you compare between MnO4- di bahagian reactant dan juga Mn2+ di bahagian produk. So, bila you relatekan mereka berdua, you know that there is gain in electron of Mn. Okay, makanya Mn ni adalah the one yang undergoes reduction. Okay, once you dah decide mana satu yang undergoes oxidation, mana satu yang undergoes reduction, so you bolehlah buat two half reactions equation. So equation yang pertama ialah equation yang melibatkan oxidation, equation yang kedua adalah equation yang melibatkan reduction. Okay, next step ialah balance each half reaction. So you ada dua half reactions tadi kan, so you kena balancekan kedua-duanya. Macam mana you nak balance? Ada few steps by steps yang you kena tahu. So the first one, you balancekan elemen selain daripada oksigen dan hidrogen di kedua-dua half reaction ni. So if you look at the first half reaction equation here, dia tak ada oksigen, so tak ada masalah. Tapi bilangan Fe di bahagian reaktan dengan produk sama. Okay. Yang half reaction equation yang kedua pula, abaikan this oksigen buat sementara waktu. Tapi tengok elemen selain daripada oksigen, which is Mn. So Mn di bahagian reaktan ada satu, bahagian produk pun ada satu. Okay, seterusnya barulah you kena balancekan oksigen. Macam mana nak balancekan oksigen? By adding H2O di bahagian produk. Okay, so bila you add H2O kat bahagian produk, you akan ada pertambahan hidrogen. So bila ada pertambahan hidrogen, you kena balancekan hidrogen tu by adding H+ di bahagian reactant. Okay, so half reaction equation yang pertama ni tak ada kena mengena sebab tak ada oksigen. Tapi half reaction equation yang kedua ni ada kena mengena sebab ada oksigen. Ada berapa oksigen di MnO4-? Ada 4 oksigen. So untuk balancekan this 4 oksigen, makanya you kena add water di bahagian produk. Berapa water yang you kena tambah? You kena tengok berapa oksigen yang you ada. Kalau oksigen you ada 4, makanya you kena tambah 4 H2O. So, bila you tambah H2O, maka ada pertambahan hidrogen di sini. Ada berapa pertambahan hidrogen? 8 hidrogen. So, untuk balancekan pertambahan hidrogen, you kena add H+ dekat bahagian mana? Bahagian reaktan. So, berapa H+ yang you nak kena tambah? Tengoklah berapa hidrogen yang kamu ada. So, if you have 8 hydrogen, so you have to add 8 H+ di bahagian reaktan supaya balance. Okay. Next ialah balancekan charge. Okay, macam mana nak balance charge? By adding electrons. Sebab electrons
carry charge of -1. Okay. So macam mana nak balance charge dekat each of the half reaction? So for example, half reaction yang pertama, kita tengok total charge dekat bahagian reactant, U ada positif 2 sahaja. Total charge di bahagian produk ada positif 3. So macam mana nak balancekan mereka punya charge? Okay. So U ada positif 2 charge di bahagian reactant and positif 3 di bahagian produk. You nak balancekan charge, kena add electrons. Electrons carry charge of -1. So you tambahlah 1 elektron kat bahagian produk. Sebab bila you tambah 1 elektron bahagian produk, makanya 3 tolakkan dengan 1 akan jadi 2. So sekarang total charge kat bahagian reactant dengan produk sama, dah balance sudah. Next, kita tengok pula total charge dekat bahagian reactant of the second equation. Okay. For MnO4-, untuk MnO4- ni, U ada 1 mol of MnO4- kan. Makanya dia punya charge dia akan jadi 1 kalikan dengan -1 adalah -1. Campurkan dengan 8 mol of H+, 8 kalikan dengan +1. 8 kalikan dengan +1 adalah +8. So total charge kat bahagian reactant adalah +7. Manakala total charge kat bahagian produk adalah +2 saja. So bila you nak balancekan charge, you kena add electrons. So bila electrons ni dia carry charge negatif, makanya you boleh tambah 5 elektron di bahagian reactant. Sebab bila you tambah 5 elektron kat bahagian reactant, 5 kali -1, -5 kan. So 7 tolak 5 dapatlah 2. So sekarang balance sudahlah charge di half cell equation yang kedua. Okay, next step, you kena kalikan each half reaction yang you dah balancekan kat step kedua tadi by an integer, by sesebuah nombor bulat, supaya number of electron mereka sama. So ini adalah dua half reaction yang kita dah balancekan tadi. Kita tahu half reaction yang pertama U ada 1 elektron, half reaction yang kedua ada 5 elektron. Macam mana nak balancekan number of electron mereka bagi sama ni? So you boleh balancekan dia by kalikan half reaction yang pertama ni with an integer 5. Okay, supaya you dapat 5 elektron. Tapi bila you kalikan semua dengan 5, maka you ada new half equation untuk yang pertama. Okay, yang ni akan you gunakan untuk step yang keempat. Step yang keempat, you tambahkan kedua-dua half reaction yang you dah balancekan number of electrons dekat step ketiga ni and simplifykan diorang juga. Macam mana nak simplifykan? So if let's say you ada jumpa spesies yang sama dekat yang muncul dekat dua-dua belah, you boleh cancelkan mereka. Contohnya in this case, spesies yang sama dekat half reaction pertama yang kedua hanyalah bilangan elektron, which is bilangan elektron di half reaction pertama ada di bahagian produk. Okay, 5 elektron yang di half reaction kedua pula ada di bahagian reactant. Okay, so bila spesies ni ada di bahagian produk dengan reactant dekat dua-dua half cell reactions, makanya you boleh cancel saja mereka. Okay, lepas cancel, barulah you addkan apa benda yang left dekat bahagian reactant. So you boleh tulis di bawah. So apa benda yang left dekat bahagian reactant, you addkan mereka semua kecuali yang 5 inilah. And then you boleh tulis di bahagian reactant. Okay, you kumpulkan dan tulis yang new one. Okay, and then apa yang ada yang left di bahagian produk, you tinggalkan saja di bawah sini. You addkan mereka semua. Okay, makanya inilah balance chemical equation of redox reaction in acidic solution.
Last one, you kena check. Okay, chemical equation redox reaction yang you dah balancekan tadi, betul-betul balance ke? So, macam mana you nak check chemical equation you tu betul-betul balance ke tidak? You ada dua cara. Yang pertama, you boleh check number of atoms mereka sama ke tak dekat bahagian reactant dan juga produk. Atau cara kedua, you boleh kira total charge dekat bahagian reactant ni sama ke tak dengan total charge kat bahagian produk. So, if let's say, I nak cuba cari yang pertama lah. I nak kira total number of atoms kat bahagian reactant ni sama ke tidak dengan total number of atoms dekat bahagian produk. Okay, so let us start with bahagian reactant. Kita ada 5Fe, 1Mn, 4 oksigen, 8 hidrogen. Bahagian produk kita ada 5Fe, 1Mn, 8 hidrogen dan juga 4 oksigen. So, kalau kita tengokkan, kita memang ada bilangan atom yang sama di kedua-dua belah. Makanya, equation yang kamu buat tadi tu memang betul lah balance. Okay, kalau Miss nak guna cara yang kedua pula, Miss nak kira total charge untuk kesemua spesies di bahagian reactant dan produk pula. Okay, so if let's say Miss nak kira total charge dekat bahagian reactant dahulu. So, you have, di sini you have 5 moles of Fe2 plus kan? Makanya, 5 kalikan dengan charge 2 plus. And then next, we have 1 mole of MnO4 minus. Jadi, 1 kalikan dengan negatif 1, negatif 1. And you have 8 moles of H plus, 8 kalikan dengan charge positif 1. Dapat positif 8. So, you tambahkan kesemuanya and the total charge dekat reactant ni adalah positif 17. Now, nak kira total charge kat bahagian produk pula. You have 5 moles of Fa3 plus, makanya 5 times with positive 3. 1 mole of Mn2 plus, 1 times with positive 2. And 4 moles of H2O. H2O is a neutral molecule, makanya 4 times with 0. And then campurkan semua, you will get total charge of product adalah 17. Makanya total charge of reactant terbuktilah sama dengan total charge of product. Makanya your chemical equation of redox reaction in acidic solution ni balance sudah. Kiranya boleh guna ni. Next example, macam mana you nak balancekan this chemical equation of redox reaction in acidic solution. So, you need to remember the steps by steps that we have go through just now, okay? So, the step yang pertama, you kena divide this equation into 2 half reactions. You kena tentukan mana satu yang undergoes oxidation, mana satu yang undergoes reduction, okay? So, you bolehlah keluarkan balik oil rig tadi. Kalau you tak tahu mana satu yang loose ke, gain electron ke. So, oxidation ialah bila substance tu lose electron ataupun ada increase in oxidation number. Manakala reduction pula ialah bila substance tu gain electron atau bila dia ada decrease in oxidation number. Okay? So, if you look at the equation, you boleh relatekan between C2O42 minus dan juga CO2. And you will know that this substance atau compound, dia undergoes oxidation. And you can relate between MnO4 minus dan juga Mn2 plus. So, we have decided just now, MnO4 minus ni undergoes reduction, okay? Tapi H plus dengan H2O ni you tak payah ambil kisah lah. So, you just ambil kisah between C2O42 minus dan juga MnO4 minus. Okay. So, next step, you balancekan elemen yang bukan oksigen dan hidrogen dulu, baru you balancekan oksigen dan hidrogen. Okay. So, untuk half cell equation yang pertama, okay, half reaction equation yang pertama,
You balancekan bilangan karbon di bahagian reaktan dan produk dahulu. Di bahagian reaktan you ada 2 karbon, di bahagian produk ada 1. So macam mana nak balancekan bilangan karbon tersebut? You add saja 2 di hadapan CO2. Okay, so makanya number of carbon dengan oksigen di bahagian reaktan dan produk balance sudah. Okay, so you tak perlu nak balancekan lagi, nak letak hidrogen H2O ke apa ke, tak perlu. So the next equation pula untuk MnO4-. Okay, you look at the Mn dahulu ya. So untuk Mn di bahagian reaktan ada 1, bahagian produk ada 1. So tak ada apa-apa masalah. Tapi di bahagian reaktan you ada 4 oksigen. Okay, di bahagian produk tak ada oksigen yang untuk kamu balance kan. That's why lah you kena balance by adding H2O di bahagian produk. Berapa H2O yang you nak kena add mengikut bilangan oksigen yang you ada di bahagian reaktan. So you need to add 4 H2O. Okay, bila you dah add hidrogen, bila ada pertambahan hidrogen di bahagian produk, berapa pertambahan tu? 8 hidrogen. Maka you kena seimbangkan balik by adding H plus di bahagian reaktan. So berapa H plus yang you nak kena tambah? Ikutlah berapa bilangan hidrogen yang you dah tambah tadi, which is 8. So just add saja 8 H plus. Okay. Step yang ketiga, you need to balance the charge. Okay. So if you look at the first equation here, charge dekat bahagian reaktan dia ada 2 minus ataupun minus 2. Tapi charge di bahagian produk dia ada 0 sebab CO2 ni adalah neutral molecule, makanya 2 kalikan dengan kosong, kosong lah. Okay. So macam mana nak balancekan the charge? You boleh balancekan charge by adding electron. So you tahu electrons ada charge negatif 1. So bila you tambahkan 2 elektron di bahagian produk ni, so you tahu you akan ada charge negatif 2. So sekarang di bahagian reaktan dan juga produk sama dah charge mereka. Untuk equation yang kedua pula, okay, you kira lah total charge di bahagian reaktan. Okay, because you have ada 1 mole of MnO4-, makanya you ada charge negatif 1. And then you have 8 moles of H+, makanya you ada charge positif 8. So the total charge will be positif 7. Tapi total charge kat bahagian produk hanyalah ada positif 2 saja. For H2O ni, because H2O neutral molecules, makanya 0 lah. So total charge kat bahagian produk ada positif 2. Macam mana nak balancekan dia? You add sahaja 5 elektron di bahagian reaktan. Because 5 kalikan dengan negatif 1 adalah negatif 5. 7 tolak dengan 5 is equals to positif 2. So sekarang total charge kat bahagian reaktan sama dengan total charge dekat bahagian produk. So balance sudah. Step yang keempat, you kena balancekan total number of electrons di equation pertama dan kedua. Equation pertama ada 2 elektron, equation yang kedua ada 5 elektron. Macam mana nak balancekan the number of electrons kedua-dua equation ni? Makanya equation yang pertama you kalikan dengan 5. Equation yang kedua you kalikan dengan 2 supaya mereka ada number elektron yang sama. So, hasil daripada multiplying equation yang pertama with 5, you akan form a new equation here. And hasil daripada multiplying equation yang kedua by 2, you will form a new equation as well. So, this new equation sangat berguna untuk the next step here because you need to add these two equations for the step 5. Okay, step yang kelima, bila you dah ada number elektron yang sama di kedua-dua belah, makanya you bolehlah cancelkan the number of electrons here sebab itu saja yang sama, yang lain tak sama. Okay, lepas tu apa yang tinggal dekat bahagian reaktan, you bolehlah addkan mereka semua and bawa dia turun bawah. Okay, so this is the new reactants after you have addkan mereka semua. And then untuk produk, you tambahkan apa yang tinggal and then you bawakan dia turun bawah. So this is the new balance equation untuk reactants. So
secara keseluruhannya, this is the balanced chemical equation of redox reaction in acidic solution for example 2. Okay. For additional steps, you boleh kira total charge in both reactants dan juga produk. Sama ke tidak? Kalau sama, kiranya you dah dapat jawapan yang betul lah tu. Okay. Atau you boleh kira total number of atom satu persatu di bahagian reactant dan juga produk. Kalau sama, meaning you dah dapat equation yang betul-betul balance, ya? Tadi kita dah bincang macam mana nak balance redox reaction in acidic solution. So, macam mana kamu nak balance redox reaction in basic solution pula? Okay, firstly, you balance je. Balance ikut cara macam mana nak balance chemical equation in acidic solution, which approximately, I believe that we have lebih kurang 5 steps tadi kan? Okay. Next, lepas you dah balance the chemical equation as in acidic solution, you kena tambah OH minus to both sides of the equation so that dia boleh combine dengan H plus so that you boleh dapat H2O. Tapi bila you nak tambah OH minus tu, kenalah sama dengan number of hydrogen ions in the equation. Lastly, barulah check equation tu. Macam mana nak check equation tu sama ada balance ke tak? Make sure total charge on both sides sama dan juga make sure total number of atoms on both sides pun kena sama. For example, untuk balancekan chemical equation of this redox reaction in basic solution, so macam mana nak tahu this equation adalah di dalam basic solution because ada OH minus, ada kehadiran OH minus ya. Kalau basic is because of ada kehadiran OH minus, kalau acid is because ada kehadiran H plus. So that's why you can just ignore these two bila kamu nak divide the equation into two half fractions. Bila kamu nak balancekan redox reaction in basic solution, it will just be almost the same like the one bila you nak balancekan redox reaction in acidic solution. Cuma nanti akan ada pertambahan steps lah, nak dekat hujung-hujung. So the first one, you need to find which substance yang undergoes oxidation dan juga which substance yang undergoes reduction. Okay. So you boleh tahu melalui oil rig. Because you know oxidation ialah substance yang lose electron dan juga substance yang ada increase in oxidation number. Manakala reduction adalah substance yang gain electron ataupun dia ada decrease in oxidation number. The next step ialah you kena balancekan elemen selain daripada oksigen dan hidrogen dulu, baru you balancekan oksigen dan hidrogen accordingly. Okay, so untuk first equation, if you look at the elements di bahagian reactant dan juga produk, selain daripada oksigen dan hidrogen, you ada Cr. Okay, so Cr di bahagian reactant ada satu, bahagian produk ada satu, so that's good. Next, barulah boleh balancekan oksigen dan hidrogen accordingly. So, oksigen ada 3 di bahagian reactant, produk pun ada 3, so tak jadi masalah. Sekarang yang menjadi masalah ialah hidrogen, because hidrogen ada 3 di bahagian reactant, tetapi tiada hidrogen di bahagian produk. Jadi untuk balancekan this hidrogen, makanya you kena add H plus di bahagian produk. Berapa H plus yang you kena add? Because you ada 3 hidrogen di bahagian reactant, makanya you kena tambah 3 H plus di bahagian produk. Seterusnya, kita pergi ke equation yang kedua, IO3 minus. Okay. Elemen selain oksigen dan hidrogen yang you kena balancekan di sini ialah iodine. Okay. So, I di bahagian reactant ada 1, bahagian produk ada 1. Jadi, tak jadi masalah. Tapi, oksigen di bahagian reactant ada 3. Di bahagian produk, tiada langsung.
Untuk pertambahan oksigen, you ada 3 oksigen, makanya you kena balancekan this oksigen ni by adding H2O di bahagian produk. Berapa H2O yang you kena add? You have to add 3 H2O. Okay, sebab you tambah H2O di bahagian produk, makanya ada pertambahan hidrogen. So, kalau nak balancekan hidrogen, you kena tambah H plus di bahagian reaktan. Berapa H plus yang you kena tambah? Okay, kat produk ni you ada 6 hidrogen, makanya you have to add 6 H plus di bahagian reaktan. Okay. Step yang seterusnya ialah you kena balancekan total charge di bahagian reaktan dan juga produk. So, untuk equation pertama, total charge di bahagian reaktan kosong. Di bahagian produk ada negatif 2, campurkan dengan 3. So, tolak 2 campur 3 will be equals to 3 tolak 2, positif 1. Tapi sebab total charge bahagian reaktan kosong, so that's why you tambah saja 1 elektron di bahagian produk. Sebab 1 tolakkan dengan 1 equals to 0. So, dah balance bahagian reaktan dengan produk. Next, equation yang kedua. Kiralah total charge dekat bahagian reaktan dahulu. Bahagian reaktan ada negatif 1. Campurkan dengan 6 kalikan dengan positif 1, positif 6. So, 6 tolak 1 ada positif 5. Ada 5 total charge di bahagian reaktan. Bahagian produk pula ada negatif 1 campurkan dengan 3 kalikan dengan kosong. So, total charge di bahagian reaktan, di bahagian produk ada negatif 1. Untuk kasih balance dia punya total charge dekat reaktan dan juga produk, you have to add 6 electron here, because 6 times with negative 1, you will get negative 6. Okay, so 5 tolak dengan 6 dapat negatif 1. Makanya, total charge di bahagian reaktan sekarang dah sama dengan total charge di bahagian produk. So, it is balanced already. Step keempat, macam biasa, you samakan bilangan elektron di equation pertama dan kedua. Equation kedua ada 6 elektron. Equation pertama ada 1 elektron. Jadi, untuk samakan bilangan elektron, equation pertama kenalah kalikan dengan 6. So, bila kali dengan 6 akan form new equation untuk equation yang pertama. Supaya you dapat gunakan dia untuk step yang kelima. Sebab step kelima, you kena addkan these two equation, kan? Okay, so, alright. Untuk step kelima, you kena pasti apakah spesies yang sama di both sides. Okay, so kita tengok-tengok. Okay, first of all, you boleh cancel out elektron lah sebab bilangan dah sama. So, boleh cancel each other. Second one, ialah spesies apa yang sama dekat both side? H+. Di equation pertama ada H+ dekat bahagian produk. Equation kedua ada H+ di bahagian reaktan. Okay, so you boleh cancel out kan juga 6 dengan 18 ni. Tapi sebabkan equation kedua ada 6H+ di bahagian reaktan, makanya you akan tolakkan dia semua. So, 18 akan tolakkan dengan 6H+ daripada equation yang kedua di bahagian reaktan tadi. Okay, so that's why you will get 12H+ here. Okay, so after kamu dah simplifykan everything, now you will get the new product hasil daripada pertambahan kedua-dua equation pertama dan kedua ni. So, you bawakan turun bawah the new reactants. Okay, and then next ialah new product. So, you tambahkan apa yang tinggal, which is this few. Okay, so you bawa turun bawah juga. So, tak habis lagi ni. Kalau ikutkan in acidic solution,
you sampai step 5 saja. Tapi in basic solution, tak cukup step 5. You kena buat step yang ke-6. Okay? Untuk basic, this is the additional step. Which, you kena tambah OH minus sama bilangan dengan H plus di kedua-dua side. Okay, so if you look at the step 5, this is the equation and you know that you have 12H plus. So when you have 12H plus, you need to add 12 OH minus di step yang ke-6 ni, you need to add 12 OH minus di kedua-dua side. Okay, tapi tak habis lagi kat situ. Sebabnya, bila you add OH minus dekat 12 OH minus dekat both sides, kan, dekat reactant dengan dekat produk, makanya you akan create new H2O dekat bahagian produk. Okay, you akan create new H2O dekat bahagian produk. So, you need to recount H2O. Okay, so if you look at dekat bahagian produk ni, bila 12H plus, kan, okay, bila 12H plus campurkan dengan 12OH minus, okay, H plus kalau campurkan dengan OH minus akan dapat H2O. So, bila 12H plus campurkan dengan 12OH minus, maka you akan dapat 12H2O. So, you will get 12H2O here. Tapi di bahagian produk, you ada H2O yang sedia ada juga, which is you have 3H2O. So, 12H2O kenalah tambahkan dengan 3H2O. So, your new product will have 15H2O. Okay, hasil daripada step yang ke-6. And what happened to this 12OH minus? Tak jadi apa sebab bahagian reactant dia pun H plus untuk dia gabungkan menjadi H2O. Makanya you bawa turun ke bawah saja 12OH minus ni sebab tak ada geng untuk buat H2O. So for step 7, this is the final one. Okay, so this is your answer bila you balancekan redox reaction in basic solution. Untuk test your understanding about balancing redox reaction in acidic or basic solution, you can try this out. Okay, and nanti Miss akan check time tutorial nanti ya.